Strike. Lagi asik mau bakar ikan strike, bro. Nambahin. Wow, besar. Wow. Ada ikannya, bro. Ya, naik. Ih. Strike perdana. Dapat kerapu, bos. Mantap lah. Nanti siang kita bakar-bakar katanya. Oke. Ini orang jauh Munjun. Ya. Munjun pupuyuh gak Ben Mang? Like a bird on a tree, Oh sahabat. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go. Kait. In the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Ada ikannya, bro. Ya, naik. Ih. Strike perdana. Dapat kerapu, bos. Mantap lah. Nanti siang kita bakar-bakar katanya. Oke.
Korban ini nanti. Hidupin dulu apinya jadi siangi. Lagi asik mau bakar ikan strike bro. Nambahin. Wow, besar besar besar. Wow. Menu bakar kita. Menu hari ini langsung eksekusi. Ini Pak, tambah lagi menu kita Pak. Nah, bunyi-bunyi tadi kira udang lah bunyi itu tadi udang dibakul. Tambah menu. Bila minggu 3 pulang. Sapar. Udah dibawain ke hakun barai. Ini namanya ikan bakar ala hutan.